आपण मानकु कहिथिली मु कौन करे माने कौन काम करुच्ची मु कौन करे। तो आज मु से विषय कहबी आउ गोटे कथा। तो आज मो लाइफ रे सबुठु बड़ दुखर कथा ही आज मु आपण मानकु शेयर करी। तो सबुठु बहुत बड़ सेटा मु भाबिले ही मते कांध लागे। सेटा मो पई जते बेले भी मु भाबे ना से कथाटा मतलब आज पर्यंत भी मु कांधे से कथा भाबिकी। तो मु फर्स्ट कहवाक चाहूँगी मु एबे हैदराबाद रे अच्छी। तो मु कौन करे। तो मु हैदराबाद रे बहुत छोट कहवा गले बहुत छोट मु रेस्टोरेंट रो काम करे माने शॉप रे काम करे। तो मु सेठी एबे फर्स्ट आसली मु 2021 रे मु एठिक आसली। आज मोर 2 वर्ष हो गला। फर्स्ट मु आसली हेल्पर काम करूँ तापर मास्टर हेली। तो एबे मु पार्सल करुँची आ कस्टमर टू ऑर्डर ही नौ। मुझे ये आसती प्रथमे मुझे ये आसी पहुँचली बाहर को माने विदेश आसवा। तो ये गाँव को जाइए गाँव में बहुत लोग पचारि तू कौन करू। तो मुझे शुणी थी। तो जितेबाला मु फास्ट कही मु होटेल रे अच्छी सेतबले मु जानी नथली माने एमती नॉर्मल पचारे भाई तू कौन करुचु आउ कौन केमती काम करुचु। मु कहली हाँ मु होटेल रे अच्छी एमती एमती कथा मु हेल्पर रे अच्छी। तो समस्ते कहीं विश्वास कले आम गाँव में कहीं ही विश्वास कले मु होटेल रे आसिकी हेल्पर रही बोली। तो सेतिकी मो पाखरे पैसा नथिला मो पाखरे सेतिकी किछि भी नथिला समस्ते विश्वास करिया पई। तो सेतेबेले दुख ही चलता सेतेबेले सिचुएसन ठीक नथिला आम घर। तो समस्ते भाबुतले ये जाइए अंगीठा प्लेट धोची कहार नले माने कौन किछि करुची माने जमतिका कहंतिनी जो गाँव भी कहती कहती लुगापटा धोइबा कि बासन माने अंगीठा बासन माजिबा एमती मते किछि कहिथिले लोक। तो से कथा शुणिला परे भी मते बहुत कांध लगे बहुत खराब ही लगे। तो एमती किसी दुनिया रे लोक थांती। तो लोक माने एमती अच्छी जे ऊपर को जाऊँगी ना जे बाहर भी अच्छा जे भी होटेल रे अच्छा भाई गोटे सब रेस्पेक्ट करो भाई। समस्ते होटेल जे रोचे मु भी कहूँ जे बाहर माने जो भाई माने अच्छा से माने भी कमेंट माने कमेंट करंतु। तो जे होटेल रे रोचे ना ताका माने टिके रेस्पेक्ट करो। समस्ते बासन माजंतीनी समस्ते कहीं भी माने प्राय तो कहूँ बासन माजंतीनी। तो परिस्थिति बाध्य करे बासन माजिया सेमिति मु भी परिस्थिति बाध्य करथिला मु बाहर आसी काम करिबा पई। बहुत भी गाली शुणी बहुत निंदा शुणी बहुत भी अपमान शुणी। तो जितेबाला गाँव मते कहती ये जाकि बासन माजे ये करे से करे एमती मु गोटे कथा कहूँ रियल घटना मो लाइफ रे दुखदायक घटना सेटा। तो जितेबाला मु गाँव को जाइली प्रथम थर 3-4 मास पर गाँव को जाइली सेठी मते पचारला तू कौन करुचु। गोटे गुरुजन गोटे बड़ लोक वयस्क लोक आ गोटे सेठी बुढ़ी माँ थिला मोर जेजेमा भैया। तो सी भी थिला। तो सी भी पचारला जितेबाला तू कौन करुचु सेतेबाला मु कहूली मु होटेल रे अच्छी एमती एमती काम करुची। तो एमती मु माने हेल्पर अच्छी ये करची आमती दरमा पाऊँगी 10-12 हज़ार टका दरमा पाऊँगी। बहुत किसी बहुत कम पैसा ही काम करुली। तो सेतेबाला मु जस्ट भारी आसी भारी माने सेठु पळेई आसी मु जस्ट टिके सेपटे बुलीची। हाँ ये कौन काम करुची माने सेठी गोटे वयस्क लोक हम सी कहला कौन ये कौन काम करुची जाइकी होटेल बाहर रोचु प्लेट प्लेट धोथो ये कौन करुची। तो भाई आम बाहर सीना रोचु आम सिचुएसन आम बाहर रोचु आम माने घर प्रोब्लेम आम बाहर रोचु आमको भी भल लगे बाहर रही कि बाहर जी रही ना से जानी बाहर केते कष्ट केते दुख। बाहर रहिबो निजे रोषे करिबो निजे खाइबो निजे पैंट शर्ट धोइबो निजे करिबो सब किछि एकला करिबो। एमिति भी ज्वर ठंडा हेले भी निजे केही पचारिबेनी निजे ही मेडिसिन आनिया पड़ो निजे पानी पीवा पड़ो निजे खाइबा पड़ो। बहुत किछि प्रॉब्लम हुए बट जानी पारंतिनी समस्ते कहती बाहर रोचु ओएस करुचु ये करुचु से करुचु एमती बहुत लोग किछि कहते भाई रे बहुत कष्ट थाए
ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି ବାହାରେ। ଏମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା, ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ଆସିକି ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବା, ନିଜେ ଖାଇବା, ନିଜ ମାନେ ଏମିତିକା ନିଜେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ। ଯିଏ ବାହାରେ ରହିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ବହୁତ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି 10 କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଭାବି ନେବା ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ନା ବାହାରେ ଆମେ ଯିବୁ, ସରି ବାହାରେ ଆମେ ଯିବୁ। ସିଏ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଛି, ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଆଣିଛି। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁରେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଆସିକି ବାହାରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ନା ଘରକୁ, ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବେ, ବାଇକ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ଭଲ ଭଲ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଥିବେ, ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବି ପିନ୍ଧିଥିବେ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରଖିଥିବେ। ତ ମୁଁ ଭାବେ ଆରେ କ'ଣ ବାହାରେ ଯାଇକି ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିନ୍ପାନ୍, ତାଙ୍କ ଇଏ ସେ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପକେଇକି ସିଏ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ସେତେବେଳେ ସେ ଟୋକା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଦିନେ ବାହାରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଗାଡ଼ି କରିବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁଃଖ। ତାପରେ ସିଏ କେତେ ଦିନ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି, ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛୁ, ବାହାରେ ଅଛି 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜଣେ ନେଇକି ଗଲା ଗାଁକୁ, ହଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା, ଏଟା କିଣିବା, ଘଣ୍ଟା କିଣିବା, ଇଏ କରିବା, ସେ କରିବା, କିଛି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। 10-15 ଦିନ ପରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା, ତାପରେ ଯୋଉକୁ ସେଇଆ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି ଲୋକ ବାହାରେ ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ। ତ ସେମିତି କିଛି ଭାବନି, ଯେଉଁ ବି ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁନି, ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ସିନା ପଢ଼ିପାରିଲୁନି, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିଲୁନୁ। ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ଗୋଟେ, ତ ଯାହା ପାଖରେ ସୁନା ଅଛି ତା ପାଖରେ କାନ ନଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ କାନ ଅଛି ତା ପାଖରେ ସୁନା ବି ନଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ପଇସା ହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବି, ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ମୋ ପାଠପଢ଼ା। ବାହାରେ ରହିକି ମୁଁ ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ତ ସାର୍ମାନେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କିଛି ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତଥାପି ପଢ଼ୁଛୁ। ଯାହା ବି ହଉ ଟ୍ରାଏ ବି କରୁଛୁ, ଦେଖିବା ଭଗବାନ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ମିଳିବ, ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବି କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବି। ତ କ'ଣ କରିବି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ର କଥା, କହିଲା ମୁଁ ତ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିକି ରୁମ୍ରେ କାମ, ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା, ଇଏ କରିବା ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ହେଉନି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ତା ଭିତରୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ